Hello, beautiful people. Dumelang hape ho seng wa letsatsi. Di dintsha jole ke le Malahla Mokotlo. I am proudly Mr. Mokotlo's product. Ka ga channel ena ga hlabollana ga ile tsana evening. Ga ile lisana re betsa hape re shara di clips tsa mamedi ba batle ba di change radio. Ba mamedi e bile ile balati di ba ditaba tse ha hantse molemo. Tse buihang ka selemoeng se seholo selemoya se halalelang di change radio e telletsweng pele jwalo. Ke Ntate Mokotlo nomoro ya Ntate Mokotlo ke 0678598143 bakeng sa batho ba ka ratang ho lahlela melangwana ya bona. Ntate Mokotlo ke a o dumedisa le bosibong bona ba letsatsi. Ke dumedisa le bamamedi bohle ba Gautrain. Ya le dumedisang ke mme Tswakae. Taba ena na Ntate Mokotlo since e ntse e nja go tloha ke le monyane o fihleletse le hona jwale, empa ke la ka hlalosetsa monna ka pele re nyalana le yena. Ka jwalo ka ha ne ntse ke hlalosa hore ke tsamaile leeto le jwang. Ho na le mapaki e ke a utlwileng ka hare ho the change radio le ntate e mong a ntse a bua hore ho na le batho ba ntse ba mo founela a ntse ba thusa. Jwale le nna ke re mohlomong nke ke bue bothata ba ka, ke tla thusahala ka jwalo ka ha ntse ke labalabela ho tla studio-ong ke tlo ke reya thuso. Ntate Mokotlo, nna ke holetse ha bo nkgono wa ka. Ho tloha ke sa le monyenyane ntse ke kena primary. Ke ne ke le ngwana ya sa rateng dithomi. Ke ne ke rata ho dula ke le mong hangata. Ebile ka nako eno ke ne ke so tsebe le taba ya ho rapela ka thata. Ke ne ke utlwe fela ho ntso thwe o tshwanetse o rapele. Jwale ke ngwana ya hotseng ke rojala ke thokolosi. Ke ne ke bona thokolosi e kena dikopong tsa ka, e robala le nna, e ba e nyanya le matswele. Ho tloha monono hoseng e tle be tsamaya jwalo jwalo. Jwale e la re ha nako ya hore ke matsatsing, ke ile matsatsing ha nngwe. Ho tloha monono ke be ke jetswa nkgono wa ka. Le ha e le hore ha sa le nkgono wa ka o sa hlokahetse. E la ba since ke qetela ho bona madi a ka nako eo. Ke hotse jwalo Ntate Mokotlo. Ke ntse ke matha dingaka. Ke ntse ke matha taba tsena tsa ba profeta. Bohloko ba teng ke hore ke holetse ka hona ka hara kerekena ya St. John. Fela nka ba ke reya thuso. Ho fihlelletse ke tla ka mona ka Gauteng. Ha ke tla ka Gauteng ka mona ke mona mo ile hore ntate wa ka le yena o na le ka nnete. Ho ya bo Matsibatsebane. Ba la ba hloleha. Bana ba bona fela hore ke ntse ke ya matsatsing kgwedi e nngwe le nngwe. Ka bo di 15 ebile ba bua le date ba profeta bana ba leshano. Ba re ntse ke ya matsatsing kgwedi e nngwe le nngwe. Empa fela e le hore di-period tsa ka ba di kwetse. Jwale taba e ntshwenyang ya hore ke bue bothata bo ba ka bo ke hore hona tjena nang ke nahana hore se ke le moholo ene ke na le molekane ene ke batla bana. Jwale ke hlola ho ba le bana ka baka la hore ke holetse ka hare ho motse o nlwantshang le family ya ka ya nlwantsha hobaneneng hangata mo ditorong ke bona family tsa ka di mfa bo dijo,
and hape le mmangwane wa ka o rata ho ntlisetsa dithokolosi, ke bona a batla ho mfa thokolosi. Jwale taba tsena nang di ntse di ntshwenya haholo. Ke tena ke bua tjena ka baka la hore ke utlwile ho na le mme a ra bua ka taba ena ya spiritual husband. Le ne la ba ntho e ntshwenyang haholo ha ke santsane ke tla ke hola, ho fihlelletse mona mo eleng hore ke robetse ha kgadi wa ka, ke mona mo eleng hore ke utlwa batho ba mpitsa, empa he nka ba ka kgona hore ke ye ka ntle. Ke a bona ba sebetsana le nna hona mono ntse ke le ha kgadi wa ka. Ke mona mo eleng hore ke a ba bona batho bana ba motseng. E ne le bomme ba bangata ba itshasitse ka letsoku, ho besa dirangana monono, ho jowa, ba nkenya dintho ntate Mokoto thekeng monanang. Ke hopola ntho e nyanyana ene kare ntho e kare moseme, ba e tlamme ka lesela la teng ke sa le hopola hantle hore ne le kgubedu kapa le jwang. Ntho ena nang bana ba e kenya thekeng monanang, ha ba e kenya thekeng e kare ha e fihla thekeng la ka monanang, e kare ke ntho e phelang, e a tsamaya. Ha e tsamaya mono e kare ke na le bothata ba ho tsamaya, ke a kula mona semoyeng. Khantinyana ha ntse ke bobola jwalo, rakgadi wa ka o ntsa leka ho ntsosa, fela ke ne ke sa kgone ho tsoha. Ke ne ke so tsebe ho rapela nako eo. Fela nako e ntse ba nkenya dintho tse tsa bona, ke a hopola hore ke ne ntse ke re Modimo. Ha ntse ke re Modimo, ntho tsena tsa bona di kgona ho tswa. Ya ba ntse ba boela hape ba ntse ba nkenya ntho tsena na. Ke mona mo eleng hore ntho ena ha e kene le yona e matha ka letheka lena la ka, ene ke a e utlwa, ene ntse ke bobola ho thajuwa. Ha ba bona ke kula ebile ne ke raba fatshe monana, ba ya thaba, ba ya didietsa, ba ya bina. Ene pina ya bona ke ne ke sa kgone ho utlwa hore na ke pina ya mofuta mang. Ho fihlelletse rakgadi wa ka ha ntsosa a mpotsa hore na ke bona bo mang. Ke la ka ba bisa ka mabitso hobane ke a hopola hore ke la ka bona bomme ba babedi ba hona motseng moo. Ya ba o fihla a nthaleha ka moriana wa hae. Ke mona mo eleng hore ke kgona ho robala. Jwale le hona tjena ntate Mokota ha ke so kreye thuso ho hang, ke santsane ke batla thuso. Ehlile ke na le mathata a mangata, hona ho ka hare ho malapa a bo rona. Re hlophuwa ke baloi haholo, ehlile ba re romella dintho tse ngata, ebile ba bang ba kgona ho bua hore ha ba batle hore bana re tswella pele, ba batla ba re bone re le baputswa. Jwale ka nnete ke ingwetswe haholo mo bophelong. Ke kopa dithapediso bana beso, ke kopa dithapediso haholo, hobane le bosibu monanang ke a robala, neng ha ke kgone ho robala, hobane ha ke tla kopana le station tsena na, ehlile ne ke le motho a sa tepelletse haholo, empa ke la ka kopa dithapediso hore ntate Mokoto ka nnete ka ba ka kgutla ka leboha haholo, hobane ka mora mono ke la ka bona diphetho tse ngata. Se ke kgona ho rapela, ke bala lentswe la Modimo, empa ke bona dintho di ntse di ba thata ka hare ho bophelo ba ka, ke sa kgone